Guys, welcome back to my vlog. Mag-uplas kami ni Mami. Dangan, sa mind lang, bawal king papel, bawal king lapis. Dangan, kung may mali akong sago, dai pagalag to kun ang kamot ni Ma. Pero pag may, pag may, pag tama ako gabos, palag to kun ini. Start now. Ready ka na? Pwede. Dangan, uni palaan, so mag-uplas ako. La 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 la! Sige na, sige na. Kina, ready ka na? Ready? 98 plus 98. 98 plus 98. 8 plus 8, 16. Tangan, suwan, nikikiwi sa duwang 9. Di 19. Di sunod, pila ito gabos. Di 198. Oh! Ilalat? Ilalat? Ay, bagay ito. Pira. Ang sumag 196. So, di, wara lang to. Wrong. Next. Tut round. Ah? Tut Ano round. may ito? Pang tuwang round. Second. Second round. Sa second round, nagiging tut round. Dali na. Second. 105 plus 103. 105 plus 103. Di 5 plus 3. 8. Dangan, 0 plus 0. Di 0. 1 plus 1. 2. Di 200. 8. Diyan to. 1, 2, 3. Di ba guys? Aray ko, aray ko. Tama na ito ko. Wala. Aray ko. Okay na. Next. Third round. Third round. 35 plus 22. 35 Plus 22. 35 plus 22. 5 plus 2. Di 7. 4 plus 2. Ano? 35 plus 32. 30. 5 plus 35 plus 22. 35 35 plus 22. Okay. plus 2. 7. Dangan. So, 2 dangan so 2. 5. 50. Ano? 50. 50. 57. Diyan to, pangduwang wagtok. It's ready, guys. Ay ko, tama na. Good job. Aray ko, katama ko. Fourth round. Fourth round ka? Ay. Ano, aning 66 plus 66. 66 plus 66? Oh. 6 plus 6 plus 6. Ay, nakabunay daw ini. Yun na, dali. Nabay na kan magintindi. So, 66 plus 66. 6 plus 6. Ay, 66 plus 66. 6 plus 6 plus 6. 12. Oh, yan o. Anong gagawin sa 12? So, 1, ikikiwi sa kalaban na 6. Kalaban na 6. Kalaban na 6. Di, di, 13. 132. Next. Fifth round. Last one. 88 plus 88. 88 plus 88. 8 plus 8. 16. So, 1, ikikiwi sa 8. Ulit. Di, 9 plus 8. 9 plus 8. Di, plus 8. 9 plus 8. Di, Dali na. ano ba, Mami po? 88 plus 88. 88 plus 88. 8 plus 8, 16. So, 1, ikikiwi sa 8. Di, 9 plus 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di, 176. Haluin mo na Maximba. Grabe na mo ng ano. Aray. Ika. Aray ko. Nagkasugan ko yung magonto. Aray ko.
Mama, tayo kulog na. Dangan, iyo sa pagkatapos kang vlog me. Na makaulo. Goodbye guys, in my next vlog.